Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English for Management. In today's lesson, we are going to be talking about managing groups and teams. Let me show you our first learning objectives. Okay, in today's lesson, we are going to have three main learning objectives. Yang pertama, topik kita berkaitan dengan be specific with reading. It's all related to identifying stated and also unstated details. Kemudian number two, expressing series of facts. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana menghubungkan fakta, ide, ataupun sentences using grammar. And number three, literature circles on fun facts. So in the last session of the lesson, we are going to have some group projects where you will work with your partners to create a poster to share some fun facts on management. Okay, as you can see in the previous section, in management there are many kinds of roles. Ada banyak peran dalam management. For example, analyst, visionary, champion, and also of course manager. And our big concept is teamwork requires solid collaboration, so everyone works toward the same goals. So this is our concept. We will try to show you how these sentences are connected in the next slides. So this is our first main topic. Ada banyak sekali faktor yang berkaitan dengan team management. Therefore, we need to find out what is true and false on the keys to managing group and team. Ada banyak hal yang mempengaruhi manajemen. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu aspek apa yang true, yang benar, ataupun false, salah. And in reading atau in gaining information, penting bagi kita untuk understand facts through reading, which requires accurate analysis on what is stated and also what is unstated. Dalam reading, kita juga perlu mencari tahu apa sih yang tertulis atau apa yang benar berdasarkan teks, dan juga apa sih yang tidak tertulis atau salah berdasarkan teks. So these are our focuses, stated and unstated details. Cuman, coba kita telah lebih jauh. Apa sih yang dimaksud dengan stated dan unstated details? The first type of details is stated details. Yang dimaksud dengan stated details adalah detail yang mendukung atau sepaham dengan information yang ada di teks. Kemudian, kita juga punya the unstated details. Unstated detail adalah detail yang tidak tertulis di teks atau berlawanan dengan informasi yang ada di teks. Okay, so make sure that you really understand the difference between stated and unstated details. Let's move on. Kemudian, bagaimana kita mencoba mencari tahu stated dan unstated details in reading? Well, in order to answer the questions, kita coba satu sampel di sini. Ada satu sampel pertanyaan, what is stated or unstated about big concept? Ada 4 main steps yang perlu kita coba untuk mencari tahu stated details and unstated details. Number 1, focus on the questions. Pastikan kita mulai dari pertanyaan dan mengidentifikasi jenis pertanyaan yang kita punya. So, kita perlu mencari tahu, does it refer to stated or unstated details? Apakah pertanyaannya mengacu ke stated detail atau unstated details? Stated detail umumnya ditandai dengan kata mention atau state. For example, what is stated about big concept? Okay. Kemudian kalau unstated detail biasanya ditandai dengan kata not mentioned atau not stated. For example, what is not stated about big concepts? Step number 2, identify the keywords. In this phase, you need to find out the focus or the point in the questions. Kita perlu mencari tahu pertanyaan ini atau pertanyaan tertentu berkaitan dengan apa? Dengan question. Misalkan dalam contoh ini, what is stated about big concept? Keyword yang ditanyakan berkaitan dengan big concept. Okay, so you have to really understand the keyword in the question. Step number 3, search the keywords. Setelah kamu mendapatkan keyword dari question, kamu langsung membaca paragraph atau teks. Dan di teks kamu perlu mencari tahu keyword tersebut ada di paragraph keberapa dan line keberapa. Jadi satu keyword tidak akan ada di all paragraphs atau all sentences. So make sure that you become specific.
last phase is choose the right option. Setelah kamu menemukan kalimat yang berisi keywords, kamu perlu memilih jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang tepat itu tergantung dari jenis questions yang kamu dapat. So, make sure that you choose the option which restates or contradicts the keywords. Pastikan kamu memilih jawaban yang menyampaikan ulang keyword dalam teks kalau pertanyaannya berkaitan dengan stated detail, atau kamu memilih jawaban yang berlawanan dengan teks atau informasi dalam teks jika pertanyaannya berkaitan dengan unstated details. So these are 4 main steps to identify the stated and unstated details. Let's try to have some examples. Kita punya satu contoh sampel, satu contoh paragraph di sini, dan ada 3 different statements. Coba kita cari tahu apakah masing-masing statement tersebut stated atau true, ataukah mereka unstated atau false. Let's try to have a look at the first sentence. Process involves interrelated elements. Proses meliputi berbagai elemen yang saling terhubung. Kalau kita lihat statement ini, dia ada di line 1 sampai line 2. Kalau kita lihat di teks, tertulis a process should be regarded like a combination of components working together to achieve goals. Karena dia ada di teks, so statement number 1 is true atau stated. The next statement is regular operation leads to team goals. Operasi atau pelaksanaan yang reguler akan berujung pada tujuan tim. Well, I'm not really sure that this statement is available in the text. Mungkin dia ada di line 2, 3, and 4. Karena di situ ada kata regular. Cuman kalau kita lihat lebih detail, itu tertulis it needs to be inspected at regular intervals to make sure they are operating at the highest level possible. Line 2, 3, and 4 dia berkaitan dengan monitoring secara reguler, bukan regular operation. So, statement number 2 is, of course, unstated atau false. The last statement is, focus applies multiple aspects of process. So, number 3, perhatian atau fokus perlu diterapkan pada banyak aspek dari sebuah proses. As you can see, statement ini sama dengan line 4 sampai 5 dalam paragraph. Di situ, kalau kita baca, kita akan mendapatkan attention should be applied to compliance, effectiveness, and ideas for improvements. So the last sentence is actually stated. Okay, so this is how we find out stated and unstated details. Let's try to carry on. Nah, kalau kamu baca di bagian paragraph sebelumnya, ada banyak sekali statements atau sentences dan mereka semua connected. Oleh karena itu, nanti ketika kita membaca teks atau paragraph, akan ada banyak sekali facts yang terhubung. Nah, hubungan antar facts atau sentences umumnya ditandai oleh 4 connector. For the first connector, kita punya and atau konektor yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan yang berkaitan dengan coordination. For example, manager needs to set clear objective and staff need to collaborate toward that objective. Jadi kalau kita lihat, kata and menghubungkan 2 kalimat yang setara atau semakna di situ. Dan perlu kamu pastikan kalau sebelum and harus selalu ada comma, dan pastikan kalau setiap sentence punya subject and predicate. For example, di sini kita punya subject manager, kemudian predicate needs. Kalimat kedua kita punya subject staffs and predicate-nya need. Okay? The next connector is but. But dia menunjukkan contradiction atau hubungan yang berlawanan. For example, specific job distribution is vital, but collaboration among different roles is more essential. Kalau kita lihat di sini, but dia menunjukkan hubungan yang memang berlawanan atau berbeda. For example, distribusi pekerjaan yang spesifik itu penting, namun kolaborasi berbagai peran itu lebih esensial. Okay, so that's the example. Make sure that you check the comma and also the subject and the predicate. Kemudian kita juga punya alternative atau or di sini. For example, clear objective requires specific plans, or the team will fail to achieve the objective. Jadi dia berkaitan dengan pilihan alternative atau option. So kalau kita lihat dari contoh yang ketiga, tujuan yang jelas memerlukan perencanaan yang spesifik.
atau tim akan gagal untuk mencapai tujuan di situ. So, as you can see, it's all about alternative atau option. Yang terakhir kita punya consequence, yaitu ditandai oleh konektor so. For example, management represents a process, so continuous monitoring helps to ensure its success. Manajemen merupakan sebuah proses, sehingga monitoring secara berkala akan membantu untuk memastikan kesuksesan manajemen. Alright, so these are our 4 connectors to show a series of facts. Now we come up to the last part of the lesson. Di bagian ini, nanti kamu akan bekerja dengan friends atau groups untuk membuat poster on fun facts. Jadi kamu akan membaca teks yang sudah kita siapkan di material, dan dari situ kamu akan membuat one poster. Dalam project tersebut, ada beberapa steps. First one, decide a title for the poster. Kamu perlu mengidentifikasi main ideas dari semua paragraf yang ada, kemudian menyimpulkan one specific title. Kemudian number 2, identify 8 fun facts. Kemudian dari semua paragraf yang ada, coba tentukan 8 fakta yang paling penting according to your opinion. Kemudian step number 3, create the poster. Salah satu anggota harus mencoba untuk membuat poster untuk mempublish atau men-share ide mereka berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari teks. Dan poster tersebut harus meliputi sebuah title dan 8 facts from the text. Last one, make sure you publish your poster. Jadi yang terakhir, kamu akan publish atau mengirim ide kamu dalam the class group atau the e-learning. Alright, I guess this is the end of my presentation. Thank you.